तुटे झगडा कर्माचा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अलंकावती पुण्यभूमी पवित्र एक ज्ञानी तो ज्ञान राजा सुपात्र दया याटविता महापुण्य राशी नमस्कार माझ्या संत गुरुदेव ज्ञानेश्वरा नमो विठ्ठला राजिया पांडुरंगा नमो रुक्मणी मावली ज्ञान गंगा नमो कुंडलिका नमो चंद्रभागा नमस्कार माझा श्री संतने ध्यानमूलम गुरु मूर्ती पूजामूलम गुरु पदम मंत्रमूलम गुरु वाक्य मोक्षमूलम गुरु जप पंढरीनाथ भगवान की ब्रह्मलीन कालेजी महाराज की जय। राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरी 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 रूप पाहता रोचनी सुख जाने वो साजनी दोहा विठ्ठला बरवा दोहा माधव Bhagwan
बलवा जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी पर्वताप्रमाणे पातक करणे पर्वताप्रमाणे पातक करणे पर्वताप्रमाणे पातक करणे पर्वताप्रमाणे पातक करणे भक्ताचे 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 काही जाती भक्ती को भक्ती अभक्त काही जगत सदारे भक्त काही जाती भक्ती भक्ती अभक्त काही जाती भक्ती भक्ती भक्त हरि दिन भजन गाय वाहता हरि दिन भजन गाता हरि दिन भजन गाता हरि दिन भजन पर्वताप्रमाणे पातक करणे पर्वताप्रमाणे पातक करणे पर्वताप्रमाणे पातक करणे पर्वताप्रमाणे पातक करणे Hare Krishna,
त्याची भक्ती तो नाही जाती भक्ती तो नाही जाती भक्ती तो नाही जाती भक्ती ज्ञानदेव तुकाराम महाराज की जय, महाराज की जय, मोदी भाई सब संतन की जय। क्योंकि समय का अभाव है, पर ये नित्य नेम जो है, ये नित्य नेम कभी किसी ने अपने नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये वारकरी संप्रदाय का नियम है। ये नियम काय का है? वारकरी संप्रदाय का नियम है ये। तो आज जागृति कीर्तन के लिए मराठवाड़ा आळंदी हरिपाठ का ये 7वां अभंग है। पर्वता प्रमाणे पातक करने वज्रलेप होने भक्तासी नाही जासी भक्ति तो पतित अभक्त हरिसिन भजत दैवहत अनंत वाचाळ बरळती बरळ क्या कैसे नि गोपाळ पावे हरी ज्ञान देव मने ज्ञान देवा प्रमाण आत्मा हा विदान सर्वा घटी पूर्ण एक नादे नाही जासी भक्ति को पतित अभक्त हरिसिन भजत दैवहत पांडुरंगा करू प्रथम नमन Bye.
गोपादाने कथेचा विस्तारू त्यांच्या गोपादाने कथेचा विस्तारू त्यांच्या गोपादाने कथेचा विस्तारू त्यांच्या गोपादाने कथेचा विस्तारू तुमचा अनुग्रह लागलो पावन झालो चराचरी आपुल्यापणे नाही मी बोलता सका कृपावंत वाचा त्याची